Karl-Heinz Oswald, artista de Mainz, perante a sua obra mais recente realizada para o Comitê Olímpico Internacional, modelou o jovem barão Pierre Fred de Coubertin. Esse historiador e pedagogo, que tornou célebre em todo o mundo o esporte como uma alegria intensa do esforço e que, todavia, é conhecido como o mais célebre desconhecido da história. Coubertin morre em 2 de setembro de 1937, em Genebra. Aos 74 anos, ele deixa como herança ideais, visões, 11.000 artigos, 34 livros e 5 anéis. Se fosse possível, o seu sucessor na presidência do COI gostaria de lhe comunicar. Moi, je lui dirais merci. Sobre os fundamentos filosóficos do olimpismo moderno, Pierre de Coubertin disse, em 1935, numa mensagem radiofônica: Célébrer les Jeux olympiques, c'est se réclamer de l'histoire. Aussi bien, c'est elle qui pourra le mieux assurer la paix. Demander au peuple de s'aimer les uns les autres n'est qu'une manière d'enfantillage. Leur demander de se respecter n'est point une utopie. Mais pour se respecter, il faut d'abord se connaître. Para Coubertin, a herança grega engloba tudo. Olímpia significa para ele a cultura do corpo treinado para a proteção da pátria, aspiração à beleza, saúde e alegria de viver pelo, como ele escreve, equilíbrio harmonioso entre corpo e alma. Os alunos da escola Pierre de Coubertin, na cidade grega de Pirgos, cerca de 30 quilômetros de distância de Olímpia, sabem que antigamente o dardo era agarrado pelo punho e lançado. Lá, isto é conhecido e executado. Também se sabe que o salto em distância com pesos se realizava sem corrida de impulso e que o disco era simplesmente de pedra ou de ferro e tinha medidas diversas. Antigas modalidades esportivas foram incluídas no ano de 2004 no currículo de uma escola onde a antiguidade clássica e a origem olímpica estão muito próximos. Em Olímpia, no terreno da Academia Olímpica Internacional, no sopé do Monte Cronos, encontra-se um monumento comemorativo em homenagem a Coubertin, cujo coração foi sepultado em março de 1938. Je pense qu'il serait surpris par la taille, il serait surpris par tous les changements. Mais je crois qu'il comprendrait très vite que l'idée d'origine et que l'esprit d'origine était exactement le même. Parce que si on compare les jeux du début et les jeux de maintenant, on a les mêmes valeurs. C'est toujours tous les 4 ans, ce qui donne de l'exceptionnalité. Ça veut dire que c'est un événement rare, donc il a de la valeur. C'est toujours l'unité de temps, d'action et de place qui sont les unités de la tragédie grecque. C'est toujours dans la même ville et pas dans plusieurs villes ou dans plusieurs pays. C'est toujours pendant 2 semaines et pas un jour de plus. Et c'est toujours l'unité d'action avec les plus grands athlètes, les plus grands sports, tous ensemble au même moment dans la même ville. À procura de Pierre de Coubertin, de ontem e de hoje, encontramos Jacques Gould, 82 anos, no Lago de Genebra. No início dos anos 30, ele conhece pessoalmente Coubertin em Lausanne, Suíça, e aprende com ele. On voyait toujours arriver Pierre de Coubertin et puis son acolyte, son secrétaire, monsieur le docteur Messerly,
qui était toujours là avec lui, Pierre de Coubertin, très élégant, avec des boucons de manchettes qui nous faisaient rêver parce qu'ils arrivaient juste à la hauteur de nos yeux quand on voyait. Alors on était très impressionnés. Et puis sa moustache, puis son allure, n'est-ce pas, toujours bien habillé, très correct, homme sérieux. Il faisait vieux, il faut le dire, on voyait un vieux monsieur. Mais on a peu à peu appris à le connaître. Et puis il était d'une telle gentillesse. Et puis alors il a fini par m'appeler Jackie, parce qu'on le voyait là presque tous les jours. No final da sua vida, Coubertin vive retirado, mas se mantém em contato com a juventude, por exemplo, dando aulas espontâneas de natação em Vidy. Il a tombé sa veste, tout simplement, il s'est mis en manche de chemise, il a remonté ses manches, et puis il a pris une perche au bout duquel il y avait un filin, et puis un cercle de fer dans lequel nous nous introduisions, et puis il nous tenait comme ça à la hauteur des flots pendant que nous nagions. On savait bien sûr nager la brasse, nager la nage des chiens, comme on l'appelait, mais on ne savait pas nager la brasse. Alors on apprenait. Alors j'ai eu l'honneur, le plaisir. Traços de um homem, cujo grande trabalho de uma vida também se tornou o trabalho de muitos cientistas, como é o caso do professor Dr. Norbert Miller, da Universidade de Mainz, o maior especialista sobre Coubertin, presidente dos comitês alemão e internacional Pierre de Coubertin. Espalhados por todo o mundo, existem 40 comitês nacionais. Mas até que ponto o Barão está realmente presente hoje? Viele sagen zurück zu den Ursprüngen. Wir brauchen wieder Coubertins pädagogischen Ansätze. Ist natürlich alles nicht in unserer Zeit mehr machbar. Er ist aber präsent im Sinne eines Übervaters, wo man sich manchmal auch zu Recht darauf berufen kann und sagen kann, wir müssen an unsere Ursprünge erinnern, denn wenn das IOC heute nur noch der Sachverwalter für Weltmeisterschaften aller Disziplinen und Sportarten alle 4 Jahre sich darstellt und verkauft, das heißt also ohne eine pädagogisch-ethische Grundlage, dann können das andere mindestens genauso gut. Por isso, Coubertin aparece, em geral, numa posição estrategicamente importante, ou na Federação Francesa de Desporto como chefe perante os patrocinadores financeiros, ou nas paredes com um sorriso suave, num quadro a óleo. Nasce no dia 1º de janeiro de 1863, em Paris. É aluno do Colégio Jesuíta Santo Inácio. Mais tarde, inscreve-se contra a vontade dos pais na Faculdade de Ciências Políticas, que reúne naquela altura os republicanos esquerdistas. Ao mesmo tempo, inscreve-se na Faculdade de Direito, provavelmente para acalmar os seus pais. Mais tarde, fala do espírito liberal que recebe, mas pouco depois está convencido que no sistema educativo anglo-saxônico se encontram energias que ultrapassam tudo o que é conhecido na França. Frequenta a escola de rugby, onde a obra do pedagogo reformista Thomas Arnold tem continuidade. A reforma de Arnold consiste em pôr a educação física em igualdade com a educação intelectual e religiosa. Hippolyte Taine atribui a grandeza do Império Britânico a essa ideia. No romance Tom Brown's School Days, Coubertin encontra um mundo que se torna inesquecível. Ele registra para si próprio. O adulto deve ser livre, a criança também. É importante ensinar às crianças o uso correto e o significado de liberdade. Não mantenham as crianças afastadas do mundo. Em 1889, conhece os Jogos Olímpicos de Wenlock, na Inglaterra. Em Atenas, Evangelos Appas introduz em 1859 os Jogos Apion. Para Coubertin, chegou o momento de agir. Aber er war so hartnäckig. Und was er konnte wunderbar schreiben. Gehörte dem Pariser Verband der Journalisten an. Das heißt, er hat sofort alles schriftlich umgesetzt. Wer schreibt, der bleibt, hat publiziert, hat es selbst zu den Redaktionen getragen, hat mit eigenem Geld seine Pamphlete drucken lassen, hat sofort eine tolle PR gemacht und dadurch hat er natürlich einen Vorsprung gehabt.